En jade.bioware.com encontrarás los foros de la comunidad. Los foros de la comunidad ya ni deben de existir, vaya. Si eso lo pone ahí como consejo, madre mía. Tiene que tener ese... Ese ¿sabías qué? Tiene más años que yo. Ya ni existe la IP eso. O sea, la IP, el enlace ese, vaya. No, por aquí no se puede. Ya. Molaba encontrar el sitio ese de... La casa del curtidor esa. Pero no sé dónde coño estará, la verdad. Tengo ni idea. ¿Será este tío? Oh, hello. I'm sorry, I was just muttering to myself. I'm in some trouble and... Wait! ¿Podrías You can help ayudarme? me. No lo sé, la verdad. You're clearly not from around the Imperial City, and I need someone's help most desperately. Someone unaffected by the politics of this place. A ver. Well, you see, there's been a mix-up. No, an error. Oh, who am I kidding? Some bastard Ha has cambiado changed mi my obra. play. I am Incisive Chorus, the playwright. I'm sure you've heard of me. No, la verdad que And no. if not, you have now, I suppose. One of my productions has been touring the countryside and catching people's attention. We were asked to bring it into the city and perform here. Y la interpretamos en el Golden Camino Way. Dorado. Vale, ¿y qué? The play must go on, but not as they want it. The play's been changed, you see. One Se ha very reescrito key un piece pasaje of the play has been fundamental. rewritten. Once you change this scene, you change the very soul of the production. It's hardly my play at all if they perform La it visión their del way. artista, coño, hay que They've respetarla. changed it from a commentary of man's inhumanity to man to a satire of the Empire. Ajá. I tell you truthfully that they've lost the whole point of the piece. There's that too. Anyone could take offense. Now I'm doubly concerned. I will gladly Estaría offer you encantado de the going rate ofrecerte for lo que leading gana un just for a protagonista, walk-on solo por el papel part. I need secundario. you to take a role in the play and read the role the original way. You have De a la most forma regal original. bearing, so I'd expect you'd have no major problems at any rate acting the role of Lady 14 Flowers. If you talk to first-degree thespian Fong up by the pagoda, tell him you're the replacement actor. He'll be desperate, so all you'll have to do is read the proper lines. Ah, vale. Of course, all the roles are played by men, or at least women with the decency to pose as men playing women. It can get complex sorting it all out. Parece interesante, lo haré. Me la pela, Here's ¿no? a copy of the original script for your scene. Pivotal, I assure you. This copy reads properly, not like that edited pile of dung. Hurry over to the large pagoda overlooking the Golden Way and tell Fong that you're the replacement. They won't wait forever, so step quickly to it. Remember, you'll have to memorize your lines. No script on stage, of course. Also, make sure you read from Joder, en this serio, script. me tengo que aprender esa No, mierda. good. No, you're about to perform, so I shan't jinx it. Get to it. Guión original del coro incisivo. A ver, lo tengo que leer. Supongo que sí, ¿no? Objeto de la trama, ¿no? Ahí está. El guión original de tu escena como Lady 14 Flores. En esta versión... Uy, perdón. En esta versión de la obra, tu personaje explica que el fin de la expansión del Imperio de Jade se produjo porque Tien el Sagaz escuchó la voluntad de los cielos. El tema de los cielos poniéndose en contacto con el emperador se trata al menos 2 veces y contiene la verdad aceptada históricamente de que la frontera del norte del Imperio de Jade fue trazada por una estrella fugaz. Es probable que haya un atril para documentos cerca del escenario donde poder estudiar el papel con más detenimiento. Ajá, o sea que aún tengo oportunidad de ponérmelo ahí a estudiar, ¿no? Pues la mierda esa estaba... ¿Dónde estaba eso, tío? ¿Estaba por aquí? Sí, era ahí delante, es verdad. La habrá que plantar ahí, supongo. Y te tendrás que memorizar ciertas partes. Aquí está. Perdón, estás en mi camino. Soy yo.
You? You're the replacement? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Well, ¿Algún why aren't you in problema? costume? If you're going to be playing Lady 14 Flowers, you'll need your dress. There's no time for you to run back and get yours. I'm sure we can find one to fit in the back, though most of our performers are less broad. Did they give you a copy of the script when they sent you over here? Let me see that. No. This is all wrong. They sent you with the old script. Bloody actors. The script's recently been revised. So even if you're familiar with the old version, read it again for the changes before you head on stage. Well, Un noble del sur financió los decorados y los viajes, pero pidió unos pequeños cambios. We couldn't afford to miss the exposure. Our writer wasn't that happy, but we accepted the revisions and here we are. Me la pela, yo voy a contar el original. We'll happily pay you the going rate for a lead, especially since this is short notice. Ruin your scene and you get nothing, just like normal. Understand? Just get at least half the lines correct. Tienes que decir correctamente al menos la mitad de las líneas para que el público se imagine lo que está pasando. Joder, la mitad, ¿sabes? El resto lo intuye la gente. Con este atril puedes colocar los dos guiones uno al lado del otro y compararlos. Parece que en esta escena solo tienes unas pocas líneas, casi todas dando la réplica al otro actor. La escena reproduce un momento histórico en la creación del Imperio de Jade. Parece que solo tienes que aprenderte 6 líneas y en los guiones hay notas que deberían facilitarte recordar las líneas correctas. Leer las notas de la primera mitad de la escena. A ver. Observas las líneas de la página... de la primera página. O sea, no sé ni qué coño acabo de leer. Observas la primera página de los guiones, en donde vienen las 3 primeras líneas de las 6 que te corresponden, ¿vale? Leer las notas de la primera línea. La primera línea parece la misma en los 2 guiones. Solo hay que responder a una pregunta acerca del color de los estandartes. En tu línea se dice que los estandartes blancos ondean al viento. Vale, los blancos ondean al viento. La segunda parte parece ser una de las que marca la diferencia entre los guiones. Hay 2 versiones. Estás respondiendo a una pregunta acerca de la hora y en el guión de coro incisivo dices que los cielos enviaron un mensaje al atardecer y que la noche estaba cercana. En la versión modificada es mediodía y tienes que hablar de los guardianes de las flores, una referencia evidente a los asesinos del loto. Vale, me la pela. O sea, no sé qué del atardecer y tal. La tercera línea es idéntica en los 2 guiones. En ella respondes a una pregunta acerca del sitio. Y tal y como sale en las notas, el elemento clave es que la decisión se tomó en el borde de una gran llanura. Vale. Miras la segunda página del guión que contiene las 3 últimas líneas, las 3 líneas de las 6 que tienes que leer. La cuarta línea, esta línea parece que tiene 2 versiones y debe de haberse modificado cuando la obra llegó a la ciudad. En el guión escrito por coro incisivo, el tema de que los cielos se comunicaron con el emperador Tien se repite y tu personaje comenta que las estaciones cambian de un sitio a otro. En la versión modificada el personaje comenta que el calor puede esconder un corazón frío, una acusación velada hacia el emperador. Esta línea es igual en los dos guiones y en las notas sale que tienes que contestar: ¿a quién se dirigió nuestro gran emperador? Vale. En el guión del emperador se dirige a los mismos cielos. ¿Cómo? La sexta línea parece idéntica en los 2 guiones. Tu personaje comenta que una estrella fugaz traza una frontera por el cielo. Voy a volver a leer la línea.
es igual en los dos guiones. Y en las notas sale que tienes que contestar ¿a quién se dirigió nuestro gran emperador? Se dirige a los mismos cielos. Ah, vale, vale, ya lo entendí. O sea, la clave son la cuarta y la segunda, ¿no? El tema de los cielos se comunicaron con el emperador Tien. Se repite y tu personaje comenta que las estaciones cambian de un sitio a otro. Vale. Y esta. Está respondiendo a una pregunta acerca de la hora. Y en el guión de coro incisivo dices que los cielos enviaron un mensaje al atardecer y que la noche estaba cercana. A ver si me acuerdo. Que empiece la fiesta. Dios, ponedme el vestido, por favor. Quiero estar preciosa. Watch closely. We shall see if the informant was accurate. Imagine condemning the Jade Empire at its heart. The fools. All of heaven's blessings guide him, but sagacious Tien has been absent from the palace for such a time. His conquests of the northern kingdoms have kept his light from Dios, us. los FPS vienen a fenecer aquí, ¿eh? Es increíble. Mira la gente. All the ¡Wow! scattered kingdoms have seen the light of his rule, and our emperor's advisors grow in number. The arable lands to the south, all the way to the useless jungles, which were left as nothing for the Monkey King, are fused into the mighty Jade Empire. No me acuerdo de nada ya, literalmente. To the east, sagacious Tien has spread his light to the very waters themselves. And lo, to the west, he found enlightenment among the hills of the 6 holy scrolls. ¡Bravo! ¡Que cante! But what word from the wastes of the horse lords? Aha! What is this? Soy White is yo. Lady 14 Flowers. We can only hope she brings Joder, vaya word. pibón que estoy hecho, ¿no? My dearest Lady 14 Flowers, under what banner does your entourage Eran travel today? estandartes blancos o algo así. Peace in the north? Could this be? Have all the horse lords been subjugated so easily? Heaven smiles upon the empire today. Your arrival here is certainly welcome, Ya que el rey... as your kingdom is one of the most recent. A ver si me acuerdo, ¿eh? Yo creo que no me voy a acordar, ¿eh? We have had word that the hostilities have ceased. Cesado las hostilidades. Tell me, most gracious lady, when was this momentous decision reached? Los cielos del este se sonrojaban por la aparición del sol naciente. ¿Se llegó a ella o fueron los cielos los que se la inspiraron? De cualquier manera, el ocaso marcaba el inicio de la noche. Fue mientras el emperador estaba indispuesto. Siempre piensa mejor cuando está, bueno, en privado. La decisión de Tien se mostró durante el refriego de la mediodía. Los guardianes de las flores no habrían permitido otra cosa. Vale, es esta, creo. Esta. Creo recordar, You phrased that most interestingly, Lady 14 Flowers. Why do I sense there is more to this story? But surely the might of the Jade Empire Creo, no me is acuerdo. O unquestionable, sea, ni puta and our idea. will to victory Y de esta de la unswayed. tercera, no me acuerdo de And nada tell ya. me, most gracious madam, when the final blow was struck, where was our noble leader? Deep in the wastes of the north? Estaba en medio del gran bosque, a pesar del frío seguía verde. El emperador estaba rastrilleando la arena del jardín de meditación improvisado que había ordenado construir. Estaba ante ante una gran llanura, ante una tierra cubierta de nieve. Estaba cerca de un gran río, con las orillas perfiladas por el hielo. Estaba contemplando una cadena montañosa. Los vientos cortantes congelaban la tierra. Hostias, no me acuerdo de esto, ¿eh? No me acuerdo de esto, tío. Ni puta idea, vaya.
No sé, pues esta. A great river? How very interesting. I'm sure the icy winds must have cut at him. Hay una mosquita There's por been ahí. nothing but the gentle drafts of spring here in the Imperial City for weeks. With such a chill in the air, was this some time ago? Puede que los guardianes de las flores florezcan, pero el calor de primavera puede esconder un corazón gélido. Las tierras del norte están condenadas a sufrir el hielo y la nieve por siempre. Fue hace cierto tiempo, sí. No, está pasando mientras hablamos. Lady 14 Flores tiene el don de la profecía. El cielo es algo que llega a muchos lugares. El tiempo no es el mismo en todos lados. No entiendo nada, tío. O sea, estoy leyendo frases que no tienen sentido o algo. Es que no entiendo ni lo que quieren decir. Yo tenía que decir una frase rollo... Esta es la cuarta intervención que hago, creo. Qué rabia, tío. No me acuerdo. My lady, I sense that there is more to your story than I have gleaned. Perhaps my own perceptions blind me. Me estoy inventando todo, literalmente. Literalmente. Ni It puta idea. seems to me that some part of your story remains untold. Do my questions block the truth? Tell me this, if nothing else, good lady. When the cry for peace rose up, who was it that our great emperor turned to? A nadie que no fuera Dos Gotas Gitán, su catador personal. Se dirigió a los cielos, ya que los cielos se habían dirigido a él. A mí, soy su confidente más cercana. Se postró en la tierra para oír cómo su espíritu cantaba. No se dirigió a nadie, el emperador estaba solo. A los cielos, ¿no? The heavens had turned to him? These words, are they riddles? Wait, what word is this from the front? The emperor sends word of his return. The horse lords are unconquered. Vaya fumada But de our obra, forces were Me la he undefeatable. inventado, pero todo. What happened to cease the expansion of the empire, dear lady? Los señores de los caballos resultaron ser demasiado poderosos para nuestras fuerzas. Si te soy sincera, creo que Tien el Sagaz ya estaba aburrido de ganar siempre. Ya no quedaban tierras que conquistar. Nuestro ejército tuvo que retroceder a causa de los incendios. Una estrella fugaz trazó las fronteras de nuestras tierras. Es esta. A celestial event, most auspicious. And so, our most noble emperor saw a sign from the heavens. Our mighty armies poised to crush the horse Vaya lords and troleada stretch de the obra. Me la empire acabo de to the ends inventar of the earth. toda, But prácticamente. we stopped. For now, even I see that there are limits to ambition, and overreaching those limits invites nothing but disaster. All praise the Emperor, for his wisdom is infinite. My lady, you have my deepest thanks for bringing this news to us. I shall inform the court immediately. Como mola, literalmente me he convertido en una mujer, ¿sabes? No estoy travestido, What in the dragon's estoy eye was that? transformado. I saw no treason there. Oh, the informant will suffer for a lifetime. Dios, los FPS. You there, Lady 14 Flowers. That was pretty solid. It's too bad you couldn't hit it perfectly, but it will do. You continue to surprise me. I wouldn't have thought you the aspiring actor. Our sponsor crack. may not be happy with the version you read, but I've always preferred the old version of the play anyway. I guess Incisive Chorus put you up to this, because I know I gave you the new script to study. Good for him. I believe I owe you an actor's fee. Enjoy. I'm glad you were here to fill in. We would have sunk faster than a bottomless boat without a solid Lady 14 Flowers on hand.
Rather fun. Sí, la Now verdad que ha I sido know you're gracioso. not one of the guild actors. Intentar They're never recordarlo ha positive sido about muy anything. divertido, la verdad. Oh well, no harm done, I'm sure. The performance wouldn't have gone on without you, professional actor or not. Now, if you'll excuse me, I have things I must attend to. Toma. Bueno, pero tengo que ir a buscar al otro, ¿no? Cabezón. Que estaba por aquí. Cruzando esto. En este lado, ahora, a la derecha. Ahí está. Had your, moment, did you? You do you? I've been asking around, you know. Yep. Fantastic! The scholars loved it. One's already asked for a copy of the manuscript. I'm sure there will be more. Perhaps as many as 3. Here, I promised you this, and you should have it. Yes, that's it. Enjoy, and thank you so much. Toma. Oh, so much to do. So many, copies to make. Yes! Ha! Ah, toma por culo. Más dineros. Vamos por aquí. Es que no sé a dónde ir, la verdad. A ver qué nos encontramos al otro lado. Y entonces así, pues vamos haciendo. En función de lo que me encuentre. Supongo que... Es que no recuerdo qué parte era esta de la ciudad, pero vaya. A ver, si he estado aquí. Ah, sí que he estado. Prefecto Jitong. ¿Quién coño es ese? Capitán Seng. Bueno, vamos a la palestra y ya está. A zurrarnos. Y a ver si podemos sacar en claro algo. Dios. Los FPS. Son una maravilla, ¿eh? Vale. Espérate. Es que igual tengo que mover la cámara. Porque la dejé ahí pensando que ahí está bien. Y no sé si está bien realmente. O estoy tapando algo. Creo que no. Pero no sé. De momento no. Ojo. There are rumors flitting about the city that you seek the attentions of the executioners. These rumors come from the palace itself, leaving me intrigued. You are a novice with no standing in the arena. What makes you think you are of any interest to me? I have no instruction to give. If you want to catch my eye, you need to show me that your skills Tus habilidades están por encima de lo normal. Hombre, a ver, voy a llegar a Challenger, ¿eh? Vas a flipar. From his perch as Silver Division champion, I would be impressed. I will be here if you wish to petition me further, but I don't acknowledge anything less than the best. Return when you are worthy, and no sooner. O sea, cuando sea un puto pro tengo que venir aquí y decirle, mira, aquí está mi polla. Y pegarle un pollazo en la cara, ¿no? Ese es el resumen. A ver, colega. Dame combates, hermano. Quiero pegarme. Now that you have qualified for the Bronze Division, your challenges will be more difficult, but you'll earn greater Hombre, eso rewards. espero, digo yo, ¿no? Eso jodería. The guards rounded up a group of subhuman things around the Infrahumanas. southern forest. We're going to release them into the ring in groups for you. Vale. Are you ready to get Nací preparado, hermano. Follow me and we'll get you ready.
Gana la carmesí, la campeona de la división de bronce. Tienes la oportunidad de llegar hasta el final. These monsters crave the flesh of man. Estaba intentando recordar cómo se llamaba el pavo este. ¡Pum! En la boquita. Madre mía, papá. ¡Ya! Bruce Lee, ¿eh? Voy a cambiar la pierna. Es que estoy apoyado sobre mi propia pierna y se me está quedando dormido, tío. Así. That was a good start to the Bronze Division. Those beasts are far stronger than they look. A ver, era una pedazo de mierda de bichos, Pero bueno, si crees que es un desafío eso. It's not the most original name, I'll admit, but that's 500 years of tradition for you. 500 años de tradición. The arena floor will be set up with ancient magical devices. They will attempt to fry you to a crisp, much to the crowd's delight. Your job is to stay on your feet for the course of the match while they fling deadly projectiles. Mientras ellos te arrojan proyectiles mortíferos. Dodging, but that's just me. Ajá. Are you ready? Vale. Follow me and we'll get you. Tengo que esquivar, ¿no? Simplemente. Mira, ahí estoy, Buah, mira Kaito el técnicas, como tiene ahí un Kamehameha en la mano, preparado. Es increíble. The pit of pain. Only the quick survive its fiery embrace. Vaya salto, La rana. Hostia, qué leche. Madre mía, tú. Madre mía. Loco, ahí no me dio. Cómeme los huevos, ¿sabes? Vámonos. ¿Cómo he zafado, Ha sido una cosa. Nah, no es difícil. Lo que pasa es que soy malísimo. Y a veces la hitbox como que es un poco rara en el juego. Pero bueno. Your sudden and polite silences are always appreciated, Kui. I have a message for you, Tiger Lifts the Mountain. Tigre que levanta montañas, tío. La Kylon the polla. Serpent has, as promised, been watching you intently. You have impressed him so far, and he is interested to see how you fare in your next match. The Serpent foresees your victory in the next match, and he has backed his prediction with silver. He sincerely hopes that his faith in your skills was not misplaced. Que va a estar errada, tío. That is all. Soy un maestro. Excuse me, I have some people who need to be spoken to. Ah, well, I'm certain that won't be a problem for you. Did you have a question for me? No. Yes, your next fight. There's been a bit of a change in plans. No, I have word that you're going to be facing a fighter especially Elegido chosen from the especialmente por la Guild. cofradía. As soon as you're ready, you'll be facing him. The Guild's the organization that controls the betting here. That's not all, though. Kylon the Serpent has a lot of influence here as well. I have to bow to certain pressures. I don't like it that much, but smart men Pero los don't hombres voice listos their no opinion dicen too loud. esas cosas Not abiertamente. around here. Vale. I'm certain it will be a small thing. Best to just finish it now.
Nah, le voy a partir la cara y ya Are you estaría. ready to get started? Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Espero que tenga recuperado el chi, porque si no me voy a enfadar, Me voy a meter en rage y voy a meterle un puñetazo a la pantalla. Rollo como el niño este... Bueno, no sé si era un niño o un chaval que le metía un puñetazo. Salía la niña del exorcista y le metía un puñetazo a la pantalla y la atravesaba. Why the serpent would return to the ring? Am I not retired? Hostias. But does that mean I do Pero este not no era un care campeón. about your entertainment? No! Tiger lifts the mountain, has climbed the ranks with great power and deliberation. Who wants to see what this fighter can really do? And so, Dios. the serpent gives you a real spectacle. Have your silver handy to place your wagers. I give you evil and terror. El terror encarnados. El sapo. Madre mía, papá. Que soy un pro, chaval. Que conmigo no puedes. Es inmune. Tu casa, hombre, por favor. Tu casa, por favor, por favor. Acuéstate. Le echo el lío ahí. Con la rodación esa. Están guay los combates. Es lo que digo, son simples pero molan mucho, son divertidos. No one questions your skills. That is why you were allowed to fight that beast. I'm convinced that you deserve a shot at Crimson Kana. Your victory has sealed the Digo yo, deal. ¿no? That reminds me, I was asked to instruct you to talk with Lucky Cho before your next match. Que hables con Cho. He didn't say, and when I asked, he gave me that glare of his. Go, speak with him now. The sooner you do, the sooner I can return you to the ring. Parece bien. ¿Dónde coño estaba este? Es este de aquí. ¿Qué pasa, tío? Cipote, no sé quién. You are not yet worthy of my notice. Hola, ¿dónde coño está ese tío? From what I know of them, the guild doesn't usually conduct business this No suele hacer openly negocios tan or in abiertamente o de such manera tan elegance. elegante. Cho el afortunado, ahí está. Final feliz se llama el tío ese. O sea, la tía es. Ahí está, Cho. Before you face Kana, I'd like to present you with a mutually beneficial Un acuerdo para ser arrangement. beneficiosos para los dos. Fortunately for you, my employer, Kailan the Serpent, has a vested interest in your success against Kana. Vale. This is Sweet Poison Lin, a master of the toxicant arts. Del arte de Lin, allow envenenamiento. me to introduce Tiger Lifts the Mountain. I know this one by Aye. reputation, and that's enough. I trust you'll consider this discussion private and potentially very beneficial. Not even if it offers you a chance at the Bronze Division Championship? No. Crimson Kana's rise to Bronze Division Champion has been good for business, but she has become troublesome of late. She believes that the Serpent runs the arena with little concern for honor, and she's right. The problem is that she cares.
¿Qué tiene eso que ver conmigo? Lo mismo pienso. The Serpent and I believe that Kana needs to be stopped. We want you to replace her as the Bronze Champion. Nah. It should be a simple matter to slip a slow-acting but extremely deadly poison into Kana's drink before the match. She will be dealt with regardless. Why not benefit from our actions and ensure that her... Porque me la peláis. Me la peláis. No me representa este tipo de combate. Con alguien envenenado, no me jodas. It might be in the best interests of the Greater Guild if I were involved. If you accept, the guild will cover half of Lynn's usual fee. The remaining cost would be roughly half of your winnings from defeating Kana. If that is your choice, then so be it. You may deal with Kana on your own. Básicamente. I strongly advise you not to bring this up to anyone. I hope my point speaks for itself. This Kana woman would appreciate knowing what you have learned. Our business is concluded. It is time for Literal, voy a ir inmediatamente a decírselo a ella. What do you... Magical... A ver qué vende esta tía. Cuerpo, cuerpo, intimidación, intimidación y estilo de lucha es... ¿Qué estilo de lucha es? El millar de cortes. Ah, este era de los estilos iniciales. Sí. Sí, este era de los estilos iniciales. Final Femiz, afamada cortesana. Vaya nombre, ¿no? Especially such a fine figure of a man. So many men are made soft by city life. Ya, yo Notice es que the painted sí. face. She only pretends to beauty. I would love to chat with you and learn more about you, but alas, I can't. No puedo. I'm on exclusive retainer with the proprietor of this place, and he does get so jealous. Farewell, gorgeous. Vale. Kana, que querían matarte. Vigila lo que bebes. Sí. Una amenaza, es efectivamente. Hace tiempo que he prometido que instruiría a cualquiera que fuera capaz de derrotarme. Mi habilidad con la espada es imperfecta, pero puedo enseñarte cosas que nadie más conoce. Si sales vencedor de nuestra pelea, te enseñaré algunas de mis técnicas más avanzadas. Has demostrado la pureza de espíritu necesaria para empuñar un arma con la precisión requerida. Correcto. Hala, vamos a zurrarnos. Voy a meter un guardado antes de nada. Y voy a hablar con la... Bueno, no quiere hablar. Ah, pues no. Quería hablar con la princesa, pero no puedo. Estaba pensando en darte la oportunidad para hacerte con la división de bronce en el último combate. Ahora ha llegado el momento. ¿Estás preparado para enfrentarte a Kana la Carmesí, la mejor espada de esta majestuosa palestra? Sí. Le voy a meter el congelar. Voy a intentar meterle el congelar, meter la concentración y liarme a hostias con la espada y reventarle el pecho. A ver si puedo. Victory and a pair of unique blades stands between Tiger Lifts the Mountain and the Bronze Division Championship. Lleva dos espadas, la chiflada de mierda, ¿eh?
Fatality. La he reventado. No ha podido hacer nada. Literal, la he congelado y la he reventado a palos. Me ha gustado la verdad. Kana's winning streak has been broken at last. Sí, le he hecho un perfect, básicamente. I don't know if you've heard, but Kana has proclaimed that the first fighter who extriciates her from her championship. Al público le ha encantado la pelea. Creo que eso vale un poco más de plata, ¿no? Come now. The arena works on a strictly regenerated payment system for the fights. There's no way I can give you extra. Saca un poquito más. Un poquito más. I mean no offense. It's just now that that's settled. When you want. Bien, dinero. Al próspero oriente para reanudar mis estudios, pero primero un juramento me obliga a enseñar los secretos de mi estilo a quien lograra derrotarme. Deja que te instruya. Voy a enseñarte una técnica más avanzada. La clave es el equilibrio y la forma. Tu movimiento debe de ser rápido pero preciso. Durante el combate he sentido como si tu defensa quedase al descubierto. ¿Y por qué no te aprovechaste de ese fallo? Lo que sentí fue una debilidad en tu guardia, no puedo explicarla y no he podido encontrarla, así que quizá no sea nada. Sin embargo, tu método hace que tus oponentes busquen la debilidad que nunca encontrarán. Habla con tu maestro sobre eso. Por ahora ya eres lo bastante mortífero. Considéralo una trampa perfecta, no una debilidad. Tu maestro debía de ser realmente habilidoso si consiguió esconder semejante ardid en tu mismo ser. Es extraño que jamás te lo mencionase. A veces los mejores maestros no confían en los alumnos los mayores secretos. Algunas lecciones solo pueden aprenderse si las descubre uno mismo. Confío en que te vaya bien. Yo vuelvo mis ojos hacia el este, donde me esperan nuevos desafíos junto al océano. O sea que se pira, ¿no? Lágrimas carmesís. Madre mía, 2 espadas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Dónde coño eran? Ah, vale, aquí. Espada del dragón. Mira esto. Flipa tú. Estilo de arma artefacto. Consume concentración. Más 25% de daño del estilo básico de sables gemelos. La inscripción de estos peculiares sables gemelos está hecha en un dialecto olvidado hace mucho. El texto, que fue descifrado hace años por el erudito Xiao Shen, dice: los inocentes son segados junto a los culpables, los valientes mueren junto a los cobardes, las hojas no vierten lágrimas por los muertos. Se rumorea que las lágrimas carmesíes han acabado con más vidas que la propia gran sequía. A pesar de los siglos de uso, estos sables siguen estando tan afilados y siendo tan mortíferos como el día en que los forjaron. Aumenta la velocidad, el consumo del tal. Nada, yo prefiero ir con una espada solo en vez de con 2. Pero mola, ¿eh? Mola llevar una espada, ¿eh? O sea, sabes doble. The Bronze Division champion approaches. I hope you're ready for the challenge awaiting you in the Silver Division. Remember, soldiers the champ. Dogs nipping at my heels aren't worthy of what? What? Háblame del siguiente combate. Now that you are champion of the Bronze Division, the Silver Division awaits. It seems that indirectly this serpent. Se ha añadido un demonio al programa regular. Y en cuanto hemos mostrado aptitudes, voy a dejar que seas el primero a enfrentarse a él. Por supuesto. Empecemos. Acuérdate de guardar a menudo. Me parece el mejor consejo que me puedes dar. Sinceramente. Porque a veces se me va la pinza y no guardo. Y pues me pasa que me muero y... chao, hay que volver atrás 50 kilómetros. Hostia, cuidado, Es que igual me compensa sacar al Sub-Zero que llevo dentro, Ah, que es inmune, el hijo puta.
¡Hostia, qué leche! Ah, toma por culo ya. El elefante se mueve más lento que el carajo, pero bueno. Pensaba que me iba a hacer más daño, con el golpetazo ese que pegó. Pero no me hizo casi nada. Another demon falls. We shall have to add a new division for you alone. Kylon the Serpent Literalmente, me voy a quedar solo. Personally, this is a rare honor. Do try to be. You have already been granted access to the back room of the arena, and the Serpent's private chamber is just off of it. You may as well go now. Oh, and one other thing. The Serpent has requested that you visit Que lo revisites en solitario. Sé que sueles ir acompañado por alguien, pero esta reunión no va a poder asistir. ¿Y qué hago? ¿La he hecho? Okay. Vale, vamos a meter un guardado. Solo llevo 15 horas de juego, no me parece mucho, la verdad. We should have told you that Kylon will only see you alone. Sí, entre This eso. is almost sad. Am I truly so threatening to the mighty Kylon the Serpent? Regardless, I'll be waiting with the others if you need me. Junto a los demás. O sea, que se vuelve al campamento. Imagino que luego no tengo que ir a buscarla, ¿no? Ah, bueno, no, porque la puedo cambiar desde el menú. It is vital that we talk a moment. You handled yourself well against the demonic servitor. It was a rewarding experience for us both, I'm sure. Take this. Como agradecimiento, Ojo. You are a young man, but I know you have the wisdom to see that my friendship has advantages. You may find that certain opportunities, mutually rewarding arrangements between us, Me la will pela. come your way in the near future. Molaría que le dijera eso, interrumpiéndole. Cheat is such a pedestrian term. I prefer to think of myself as a creative engineer. Like the Te mola fountains cambiarle that las channel palabras, water ¿no? throughout De the significado, me land. parece bien. I spread entertainment to the people. Pues te voy a decir que eres un hijo de puta, pero en mi forma de hablar significa que eres guapísimo con esa cicatriz que tienes en la cara. Our organization is involved in many different activities, most of which Me duermo, tío, me operate duermo. below O sea, the no me view importa nada of lo que the me estás contando. authorities of this great empire. Come now. We're above calling each other names, aren't we? Me la pela. O The sea, guild, you see, has recently developed a vacancy in its upper echelons. A man by the name of Gao the Greater has been Uy. killed, and with his death, Yo no a conozco a new ese tal leader Gao, must be ni a su hijo. chosen. I intend to replace him in that role, and I need good people to back me. me la pela. Did you? An interesting claim. And one I'm not sure I believe. You don't match the description we have of the killer, but then the descriptions are fairly tenuous. Por flexear, If eso you lo are digo, the me la one who pela. killed Gao, then I owe you a favor. Consider my reluctance to turn you into the Lotus Assassins a repayment for that debt in full. There is the matter, however, of your friend, Whirlwind. I'm sure you know that he was one of the fighters here and that he left the arena. Y que abandonó la palestra, But pero do you ¿sabes know por qué? why? Ni puta idea, no me importa. He has good reason not to tell you about this part of his admittedly spotty past. Whirlwind's past is certainly a colorful one. Did he tell you that he was thrown out of the arena? Ah, joder. Public displays of rage and drunkenness, uttered threats of murder, excessive violence, property damage, and I believe several charges of defecating in public. Defecar en público, eso es lo peor, If you trust him, you are a fool. The Black Whirlwind is an impressive fighter, but he is better avoided than Pero si ya le metí una confronted. tunda cuando me lo We crucé la couldn't primera let him vez. fight as he was, Le metí una so he tunda, literal. left. His brother, Raging Ox, wisely stayed here and went on to become champion. You could reach that point yourself, you know,
Indeed, that's a distinct possibility. To become champion yourself, you will need my support. That means you and I will work together closely. You place yourself in a Literal. precarious position, my young friend. I would hate to see your career stagnate. Me la You see, pela. what is that noise? What is that noise? Hey, you can't. Ojo, el torbellino. Ojo el torbellino, Toma, le ha partido la cabeza al tío, Ojo los FPS. Impone tanto que se caen los FPS, Damn you, serpent! I'll kill you where you stand! No, you won't, Whirlwind. Just like last time, you will leave. I can see that this polite discussion has concluded, as so many do, in your odorous presence. We may talk again, perhaps. We're leaving now. You and I have to talk. Alone. It's important. Ajá. Ahora me va a revelar su pasado. The Warrior. Y que era un hijo de puta, ¿no? También. De paso. Look, you can't trust Kylon. I know he was probably offering you the world, or maybe all the wine in it if he were really crafty, but... You didn't honestly think you were going to slip down here after that little display, did you, Whirlwind? Bueno, ¿este qué quiere? ¿Que Step cobrar o back, qué? Joe. For once in my life, I've got something important to tell someone. You have nothing important to say, you lummox. You've embarrassed Kylon the Serpent, and I'm going to make sure you never get a chance to repeat your performance. Pero tío, ¿tú eres tonto o I've algo? been waiting for this. Time to cut off the serpent's tail. ¿De verdad? Venga, acuéstate. Acuéstate, He fought like a monster for a little guy. Better than I've been in a while. All this best behavior when you're in the city business was wearing on my nerves. Not the first time I've gone up against one of Kylon's thugs, you know. Not at all. ¿Qué quieres decir? Remember I told you I used to fight in the arena? Well, I was the best there was. Then my brother came to the city and decided he'd join the arena too. Ajá, ¿y qué pasó? The arena was about the same as it is now. Kui and Kylon were there and Lucky Cho too, but he was just a runt back then. My brother became the arena champion, the Raging Ox. They said he retired, but he Lo didn't mataron. retire. He was killed. I should know. I'm the one who killed him. ¿Por? No entiendo nada. Raging Ox was one of Kylon's men. Well, he wasn't always. Kylon approached me first, and when I turned him down, he went to my brother instead. When Ox joined up with Kylon, I stopped getting good matches. Ox was fighting his way to becoming champion, and doing a little work for the guild on the side. Las cosas se tuvieron que poner difíciles entre vosotros. He was so cocksure and wouldn't listen to his older brother. Once he fell in with Kylon, he stopped talking to me. Soon Ox became Kylon's enforcer and carried out his bidding. He'd skulk around in robes so no one would know the arena champion was a common thug. One night I followed Ox back to Kylon's. I was drunk and I was mad. I just wanted to tell Ox how dangerous Kylon was, convince him to leave.
But Kylon was there. He tried to interfere. I attacked him, and Ox tried to stop me. When it was over, Ox was dead, and my axe was covered in his blood. Joder, tío. O sea que eres un puto alcohólico, ¿no? Y te cegaste, porque estabas borrachísimo y cabreado. Muy bien, pues sigue bebiendo, compañero. Kylon just stood there, smiling. I would have killed him if I wasn't so stunned. After that, I left. For the first time in my life, I ran. I ran, and then I drank myself into a stupor that lasted for half a year. You do what you have to in the arena. Just don't fool yourself about working with a serpent. Lucky chose death just put you on the serpent's wanted list. I'd really like to see Kylon's face if you become arena champion. Of course, I'd rather just kill him. Come on, let's go. Brazo poderoso. Nada, a ver, hay que subir y matar a alguien, ¿sabes? Siguiente combate y a tomar por culo.